Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Aujourd'hui, on va voir un petit rappel concernant le chapitre transfert d'énergie dans un circuit électrique et son comportement global concernant les élèves de première année baccalauréat scientifique. Ensuite, on va voir un petit exercice tiré de devoir numéro 1, deuxième semestre. Alors, on va commencer par le rappel. Le générateur est un dispositif actif qui fournit de l'énergie à tout le circuit. يعني هو اللي يمنح الطاقة أو الطاقة الكهربائية لهذا الدار ككل. Donc le sens du courant qui sort du générateur et le sens de tension positive aux bornes de générateur est le même sens. Il y a le même sens. UPN qui est une tension positive et le sens de courant I, donc c'est le même sens. Et dans un récepteur, le récepteur هو واحد المستقبل اللي كيستقبل التيار الكهربائي. Donc le récepteur reçoit de l'énergie électrique qui est fournie par le générateur. Donc le courant électrique et la tension positive aux bornes de récepteur ont de sens opposé. Donc ما عندهمش نفس le sens. هذه اللي تعقلوا عليها. نرى الاصطلاح ديال لو جينيراتور وهذا ديال واحد لو ريسيبتور. لا لوا دوم كما كنعرفوا لا لوا دوم عندي la tension au bord d'un générateur égale à la force électromotrice E moins la résistance interne fois le courant électrique. Et le cas de le récepteur, la tension au bord d'un récepteur un électrolyseur ou là un moteur ou là il a un conducteur ohmique. Donc c'est E' la force contre-électromotrice plus la résistance interne fois le courant électrique. Le conducteur ohmique, UAB R, la résistance du conducteur ohmique fois le courant. بالنسبة للبويسونس أنا حاولت ندير هنا غير الأشياء المهمة اللي غادي نفيعكم في الدرس. بالنسبة للبويسونس كنعرفوا بأن البويسونس بي هي U فوا I. دونك إلا خديت هاد العلاقة ديال الوضع وضربت كلشي هنايا في I، دونك هنلقى هنايا U بي عندي هنايا بي هي U PN اللي كاينة au borne de générateur fois le courant هي la puissance disponible ولا حتى l'énergie disponible au borne de générateur. غادي تساوي لي هنايا E فوا I، يعني ضربت كلشي هنايا في I ناقص R فوا I au carré. Donc هاد E فوا I هي la puissance totale اللي يعني هي la puissance totale du générateur. PJ c'est la puissance dissipée par effet Joule. هي اللي كتساوي R fois I au carré. La puissance totale غتلقاو هي la puissance qui est disponible au bord du générateur plus la puissance هي إلا جبتي هذه لهاد الجهة غتلقى بأن la puissance totale هي la puissance disponible ولا la puissance اللي كيمنحها هذا le générateur du circuit كامل plus la puissance dissipée par effet Joule. بالنسبة لأن récepteur عندي إلا ضربت هنا عاوتاني كلشي فوا I غادي نلقاو هذه هي la puissance reçue par un récepteur. E' fois I اللي هي la puissance utile اللي من بعد يعني ديك la puissance بها اللي تيخدم ولا تيشتغل هذاك لو récepteur plus la puissance dissipée par effet Joule اللي هي R' fois I. بالنسبة لواحد الكوندكتور اوميك دائما عنده هو la puissance reçue par le générateur هي la puissance dissipée par effet Joule اللي كتساوي R fois I au carré. بالنسبة للإنرجي يعني غتشد غير كلشي تضرب في دلتا تي في المدة ديال الاشتغال نتاع هذاك لو سيركوي. دونك غنلقى بأن لينيرجي توتال يعني غير كنضرب كلشي في دلتا تي لا بويسونس كتولي اون انرجي. L'énergie totale dans un générateur est l'énergie
émet de toutes la circuit plus l'énergie qui est dissipée ou qui est transformée sous forme d'une chaleur. Le récepteur, l'énergie reçue يعني الطاقة اللي كتكتسبها ولا كتستقبلها من الجينيراتور بالنسبة لواحد المستقبل هي l'énergie utile. هاد l'énergie utile دائما كتحول على حسب مثلا إلا عندي un moteur, l'énergie utile se transforme sous forme d'une énergie mécanique. إلا كان مثلا le récepteur est un électrolyseur, إلا كان داك المستقبل واحد المحلل كهربائي donc هذيك l'énergie utile se transforme sous forme d'une énergie chimique etc. كاين بزاف د انواع ديال المستقبلات وزائد هاد l'énergie qui est se transformer sous forme de chaleur. بالنسبه للروندومون او المردود en général le rendement de circuit تاع le circuit كامل le rendement هو l'énergie utile le récepteur sur l'énergie totale de générateur où il y a E' sur E. وبالنسبة un générateur, le rendement de générateur et de générateur بوحدو c'est l'énergie او لا ممكن نخدموا بالانرجي ولا بلا puissance ولا بهذه العلاقه اللي كانوا عندك غير R ou E ou I. Donc c'est l'énergie qui est émise par le générateur sur l'énergie totale. هي PE sur PT وهذه العلاقه حتى هي غادي غير تعوض PE و PT بالقيمه ديالها غتلقى هذه العلاقه. ولينيرجي ولا لو روندمون دون ان ريسبتور فواحد المردود فواحد المستقبل لو روندمون هو لينيرجي اوتيل يعني اللي كيحولها لواحد الطاقه ميكانيكيه ولا كيميائيه باش يعني كيشتغل هذاك لو ريسبتور sur l'énergie reçue par le générateur هي P utile sur la puissance reçue. إلا عوضنا عاوتاني القيمه كل وحده غادي نلقاو هاد العلاقه. دونك نخدموا على حسب المعطيات اللي عندنا في ليزيكزارسيس. دونك غادي نمشيو ليكزارسيس. هذا الاكزارسيس يعني ديال البروميير devoir في deuxième semestre. Donc l'énoncé, on considère le montage suivant constitué d'un générateur de force électromotrice E et de résistance interne R est un interrupteur, d'un moteur de force contre-électromotrice E', il y a 2,4 volts, et de résistance interne R' de ohm, et d'un fil inextensible enroulé par la poulie du moteur et auquel est suspendu à l'autre extrémité un port de masse M égale 50 grammes. يعني عندي واحد الموتور M وهذا لو موتور حنا عارفينه كيحول الطاقه ديالو لواحد الانرجي ميكانيك يعني تيدور بها فاش تيدور كيحاول هو اما يطلع معاه داك لو كور او ينزل لو كور اللي راه لاصق فيه. Première question عندي un conducteur ohmique de résistance R égale à 30 ohms. On ferme l'interrupteur et passe dans le circuit un courant électrique d'intensité I égale 0,1 ampère. Donc les données, toutes les données. Premièrement, déterminer la puissance PJ dissipée par effet Joule dans l'ensemble conducteur, ohmique et moteur. السؤال الأول طلبوا منا نحسبوا PJ la puissance dissipée mais يعني الطاقة اللي كتضيع يعني بمفعول جول في le conducteur ohmique et le moteur. Donc premièrement la puissance PJ dissipée par effet Joule dans conducteur ohmique et le moteur.
PJ. بالنسبة للكوندكتور أوميك هيا قلنا عندنا PJ هي R fois I au carré. وبالنسبة للموتور est un récepteur donc PJ هي R prime fois I au carré. Donc le total غادي نلقى R fois I au carré هنا plus R prime fois I au carré. إلا عملنا ب I au carré غادي نلقى R plus R prime le tout fois I au carré. ونديرو تطبيق عددي R عندي هي 30 نلقى 30 plus R prime هي 2 fois 0,1 le tout au carré. Donc c'est 32 fois 0,01 غادي نلقاو 0,32 watts. C'est la puissance dissipée par effet Joule. Deuxièmement, calculer la puissance utile du moteur électrique. Et la puissance utile. La puissance utile de moteur électrique. La puissance utile. E' fois I. La puissance utile de moteur électrique. On a PU égale E' fois I. E' عندي هي 2,4 وغادي نضربها في I اللي هي 0,1 دونك غادي نلقاو 0,24 watts. Troisièmement, en déduire la puissance PE fournie par le générateur au reste de circuit. Et on a PE, l'énergie fournie par le générateur. L'énergie fournie par le générateur, c'est l'énergie reçue par les récepteurs. Ça fait que l'énergie ou la puissance utile de le moteur. من قبل حسبنا la puissance قلنا هنا بأن la puissance reçue par le moteur la puissance reçue اللي كيستقبلها le générateur هي la puissance utile plus la puissance dissipée par effet Joule. وهنايا بالنسبة للكوندكتور أوميك la puissance reçue اللي كيستقبلها le conducteur ohmique هي la puissance dissipée par effet de Joule. Donc حنا حسبنا في الأول la puissance dissipée par effet de Joule بالنسبة للموتور وهذا le conducteur ohmique. وهنا la puissance utile حسبناها. Donc la puissance fournie par le générateur اللي غيعطيها le générateur هي la somme ديال هادشي. هي المجموع ديال la puissance reçue par les récepteurs كاملين. Donc troisièmement, la puissance يعني داكشي اللي كيعطيه لو جينيراتور تيستقبلوه المستقبلات كاملين تيستقبلوه. حنا حسبنا يعني الطاقه ولا هذا لا بويسونس القدره المستقبله من طرف الموتور راه هي هذه والقدره اللي كيستقبلها عشان لو كوندكتور اوميك هي هذا. دونك داكشي اللي كيعطيه لهم لو جينيراتور هو اللي كيستقبلوه بجوج بهم. Donc la puissance fournie par le générateur, la puissance fournie par le générateur PE هي المجموع ديالهم بجوج هي PU plus PJ اللي حسبنا هنا حسبنا PJ ديالهم بجوج plus PJ هي 0.32 غنزيدو معاها 0.24 دونك غادي نلقاو 0.56 watts. رقم 4. Sachant que la puissance totale dissipée dans tout le circuit par effet Joule est égale à 0,0
36 يعني قال لك هنا هذه اللي عطاونا هنايا هي لا بويسونس ديسيبي بار تو لو سيركوي يعني هي لا بويسونس ديسيبي اللي كاينه في لو كونديكتور اوميك وفي لو موتور وحتى في لو جينيراتور كاملين هي 0,36 ديتيرميني هنا كاين واحد الخطا déterminer la valeur de la puissance dissipée par effet de Joule ماشي dans le moteur ولكن dans le générateur في هذا السؤال هذا رانا كانوا كاتبين لو موتور مي هنا par le générateur لان هذا la puissance dissipée par effet de Joule dans le moteur déjà رانا حسبناها dans le moteur وفي le conducteur ohmique هي هذه هما دابا عطاونا la puissance dissipée dans tout le circuit وغادي يطلبونا نحسبوا le générateur هذيك الكلمه ماشي le moteur mais le générateur la puissance dissipée par effet de Joule dans le générateur dans le moteur déjà راحنا حاسبين dans le moteur راه كاينه غادي دير غير في لو موتور غادي دير غير زوج في هذا زوج في 0.1 أوس 2 مي تما راه طلبوا لنا دون لو جينيراتور دون لو جينيراتور دونك غادي نلقاو بي بريم جي ولا هي هذه بي جي يعني هذيك la puissance dissipée dans le moteur et le conducteur ohmique ومن بعد عندنا la puissance dissipée dans le circuit كله اللي هي 0.36 اللي عطاونا غادي نقصوا منها هاد la puissance dissipée dans le moteur et le conducteur ohmique بوحدها غتبقى لي la puissance dissipée dans le générateur 0,32 donc غنلقى 0,04 watts 4-2 هذا السؤال هو 4-1 هذا السؤال 4-1 Donc, 4-2. On déduire la valeur de la résistance de générateur. La puissance dissipée dans le générateur, la puissance dissipée dans le générateur, on a R fois I au carré. Donc, on a la puissance dissipée dans le générateur, il y a R fois I au carré. Alors, R va être P' J sur I au carré. On dit التطبيق عددي. Donc PJ اللي حسبناه هي هذه 0,04 على 0,1 le tout au carré. Fait comme 0,04 sur 0,01 il y a 4 ohms. Donc R, la résistance interne du générateur, c'est 4 ohms. Cinquièmement, déterminer la valeur de la force électromotrice du générateur, puis retrouver l'intensité de courant en utilisant la loi de Pouillet. يعني بغينا نحسبوا دابا la valeur de la force électromotrice de générateur. La valeur électromotrice de générateur. On a PE, la valeur de la force électromotrice de générateur.
Donc on a PE. Déjà, on a la puissance fournie par le générateur PE. Maintenant, donc, on dit PE, il y a UPN fois I, c'est UPN fois I. UPN, on dit E moins RI, donc c'est E moins RI facteur I. Donc, on va dire nous allons نحسبوا donc E هي اللي بغيت نحسب donc غادي نلقى بأن E moins RI غادي تساوي PE على I alors E غادي تساوي PE على I plus R fois I donc غادي نلقى بأن la force électromotrice PE كتقبل 0.56 نقسم على 0.1 اللي هي اي بلس هنايا عندي 2 ار شحال لقينا فيها ار لقينا 4 ها هي 4 فوا 0.1 دونك هنا غادي نلقى 56 زائد ماشي 56 5.6 نلقى 5.6 زائد 0.4 هي 6 volts. Donc E égale à 6 volts. Puis retrouver l'intensité de courant en utilisant la loi de Pouillet. La loi de Pouillet, je le sais où. La loi de Pouillet, la loi de Pouillet. ممكن تحفظوه كما هو ممكن نستخرجوه غير من لا لوا دي ماي لا لوا دي ماي او القانون التجميعيه ولا الاضافيه ديال التوترات او ممكن تحفظوه كما راه ماشي مشكل يعني ممكن تعقل عليه وتحفظوه كما راه لا لوا دو بويي تيقول لنا بان لو كورون électrique dans un circuit اشنو تيساوي لا فورس électromotrice de générateur ولا حتى اذا كانوا عندنا بزاف تاع لي جينيراتور كتجمع لي فورس électromotrices نتاعهم moins les forces contre-électromotrices في les récepteurs sur la somme des résistances. هنا عندي كتشوف لي ريزيستانس ديال كلشي ريزيستانس ديال لو كونديكتور اوميك غادي نزيد معاها لا ريزيستانس ديال الجينيراتور اي لا ريزيستانس ديال لو موتور. المهم الا كان عندك جوج لي جينيراتور مثلا غدير هنايا او واحد زائد او زوج. الا كان عندك مثلا ان موتور اي ان الكتروليزور راه غادي تجمع هنايا بجوج بيهم تجمع لي فورس الكتروموتريس ديالهم بزوج صافي. دونك نديرو تطبيق عددي نتاع هذا الشيء. او لقيتها هي 6 ناقص او بريم عندي هي 2.4 ار عندنا هي 30 زائد ار صغيره عاد حسبناها هي 4 زائد ار بريم اللي هي 2 6 ناقص 2.4 المهم نديرو تطبيق على اللي هي 34 جوج 36 6 ناقص 2.4 غنلقاو 3.6 على 36 دونك هي 0.1 أمبير. دونك حنا عاودنا رجعنا لقيناها. السؤال الموالي sixièmement, sachant que l'énergie utile reçue par le moteur se transforme en énergie potentielle de pesanteur, ce qui entraîne la montée de corps S d'une distance H pendant une durée delta T de 2 secondes. Déterminer la valeur de H et en danger égale à 10 newtons sur kilogramme. Donc هنا قال لك هذيك الانرجي اللي كيستقبلها لنا هذا الانرجي اللي كيستقبلها لو موتور دونك كتحول على شكل جوج الانواع. هاد غتحول واحد الانرجي اوتيل اللي من بعد تيحولها هو واحد الانرجي ميكانيك باش كيطلع الاجسام ولا ينزل الاجسام يعني هو تيدور ولا درتي فيه شي خطره ممكن يطلع لك الحاجه ولا يهبطها ولا وكيتحول لواحد الانرجي dissipé par effet de joule اللي كتولي لا شالور يعني كيسخن لو موتور تيولي سخون حتى ليه.
دونك هنايا بغينا نحسبو ديك لا اوتور الارتفاع اللي غادي نطلع به هذاك الجسم. دونك عندي كنعرفو بان اللي كنعرفو هنا ان هاد لينيرجي اوتيل راه غتساوي لينيرجي دو بيزونتور، لينيرجي بوتونسييل دو بيزونتور. لحقاش هذا عندنا في الجمله هنا قال لك l'énergie utile reçue par le moteur se transforme en énergie potentielle de pesanteur يعني راهم متساويين. La hauteur h. Donc عندي l'énergie utile ديال le moteur غادي تساوي l'énergie potentielle de pesanteur. غنديرو كل وحده وشنو تتساوي. لينيرجي عندي قلنا كنضربو غير في دلتا تي، هاي لينيرجي هي اي فوا دلتا تي. لينيرجي اوتيل عندي هي بريم، هاي لا بويسونس اوتيل غادي نضربها في دلتا تي، دونك هي بريم فوا اي فوا دلتا تي. لا بويسونس اوتيل دونك هذه كتساوي لا بويسونس اوتيل فوا delta T et l'énergie potentielle de pesanteur que nous avons mg fois une distance h. Donc h a dit la puissance utile dans le moteur fois delta T sur m fois g. La puissance utile حسبناها من قبل، عقل شحال خرجت لينا 0.24 فوا دلتا تي. عندنا هنا دلتا تي شحال عطاونا هي 2 سكوند فوا 2 وغادي نقسم على لا ماس اللي هي 0.0 عندي 50 غرام، سينا نضربها في 10 أس ناقص 3. المهم نديرو 50 في 10 أس ناقص 3 فوا جي اللي هي 10. دونك غادي نلقى 1.0 أنا درت لي كالكول 1.2 متر h كتساوي 1.2 متر. Dernière question. Quelles sont les formes d'énergie qui ont été mises en évidence dans cette expérience? Les sortes ou les formes d'énergie اللي شفنا هنايا، les formes d'énergie qui ont été mis en évidence يعني اللي بيناهم أو بانوا لنا هنا في التمرين dans cette expérience كاين اول حاجه انرجي الكتريك اللي باينه، انرجي الكتريك. كاينه الانرجي فين في لو موتور الانرجي ميكانيك، وعندي عاوتاني داخل في وسط لو جينيراتور كيفاش كيدير ينتج ديك الانرجي الكتريك. تيكون هنا عنده واحد داخل في وسط منه واحد الحركه ديال الالكترونات، ديك الحركه ديال الالكترونات هي اللي كتادي لانتاج داك التيار الكهربائي. دونك داخل عنده انرجي شيميك هو بعدا كاين، وكاين الانرجي شيميك. هنا كنوصلوا لنهايه التمرين ديالنا. وكاين انرجي تيرميك نسيتها اللي كتبان بافي جول، انرجي تيرميك. دونك كنوصلوا لنهايه التمرين هنايا. كنتمنى انني نكون فدتكم ولا شويه. كنتمنى تحاولوا تعقلوا على هذا الملخص ديال لو كور كامل، هاد العلاقات كاملين غادي ينفعوكم ان شاء الله في الفروض ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله.